এখনো তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সে কি গো? এবারে স্যার এসছে, কি এলো? এখন এলো। এই পিডিএফ এর এসছে? ওপেন লেখা আছে। বেশ বেশ বেশ, ঠিক আছে, তাহলেই হবে। মানে স্ক্রিনে তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছ, এই তো? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। ব্যাস ব্যাস ব্যাস, ঠিক আছে। চলো আমরা এই লেসনে চলে আসছি। হ্যাঁ, কি লেখা আছে দেখো? ডিফারেন্ট ক্লায়েন্ট ডিভাইসেস অ্যান্ড পার্টস অফ এ পিসি। ঠিক আছে, হ্যালো। হুম, হ্যাঁ স্যার। চলে এসো। আর ইউ গেটিং দ্য স্ক্রিন? এই স্ক্রিনশট নেবে। আচ্ছা, কি লেখা আছে? Different client devices. देखो, these are the client devices that we are using in a computer network. ये है जो क्लाइंट डिवाइस हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। क्या क्या डिवाइस है? नंबर 1 पीसीज लिखा है, नंबर 2 क्या लिखा है? मोबाइल डिवाइस, नंबर 3 क्या लिखा है? लैपटॉप्स, नंबर 4 क्या लिखा है? थिन क्लाइंट्स, नंबर 5 क्या लिखा है? वर्क स्टेशन, नंबर 4 स्मार्ट टीवीज, number 5 gaming console, number 6 wearable devices, then IoT devices, and then Chrome books. So these are the list of devices that we are using with our computers as a client devices. Client device हम लोग किसको बोलते हैं? देखो लिखा है, client devices means any electronic device used to access a service or application. जिस डिवाइस के थ्रू, देखो हम हमारा स्मार्टफोन ये भी क्लाइंट डिवाइस है, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं। इसमें क्या चल रहा है? एप्लीकेशन चल रहा है, उस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग नेटवर्क एक्सेस कर रहे हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्क्रीन। क्लियर? अच्छा, एक काम करो, जो लोग ऑनलाइन में है ना, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लो एंड गिव इट टू द ग्रुप। तो तुम इधर बैठ जाओ, सामने एक चेयर लेकर अच्छे से बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाता है, फोटो ले लेते हैं। हाँ, वही बोला कि प्रिंट स्क्रीन करके ले लो, तब बढ़िया आएगा। ओह, आज ही बना के लाया था, खराब हो गया था। कितना zigzag स्टाइल। और इधर अभी इस साइड में ये पैंट एक स्टिकर लगी लेकिन ওইটা এইটা কি সিলাই করে দিয়েছে, सिलाई कर ওইটা ছাড়াই নি। अच्छा, तो जब देखो इसके बाद एक एक करके हम लोग डिवाइस में सीखेंगे। अच्छा, फर्स्ट इज पर्सनल कंप्यूटर, पीसीज जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या लिखा है पीसीज के बारे में? पीसीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्लाइंट डिवाइसेस यूज्ड इन आईटी। पीसी रन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। पीसी में क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्चुअली हर डिवाइस में, मोस्ट ऑफ द डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम, फोन में एंड्रॉयड है, एप्पल यूज कर रहा था, आईओएस है, तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिमिलरली कंप्यूटर में क्या है? विंडोज है, लिनक्स है, और डिफरेंट वेरिएशन ऑफ विंडोज एंड लिनक्स भी है। हाँ, अच्छा, दे आर यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ टास्क लाइक वेब ब्राउजिंग, हम लोग इसके थ्रू नेट सर्च करते हैं। हम लोग और क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, और मल्टीमीडिया कंजम्पशन, मतलब मल्टीमीडिया एप्लीकेशन भी इधर यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया टास्क भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि फोटो एडिटिंग, वीडियो अपलोड, एवरीथिंग, है ना? चलो, दिस इज योर सेकेंड पेज। फोटो अच्छा से लो, बढ़िया करके लो। तुम एक काम करो ना, फोन को ऐड कर दो इसमें, गूगल मीट में, तब स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा आएगा। স্যার এগুলো কি গ্রুপে দিব না দেওয়ার দরকার নেই? গ্রুপে দাও, গ্রুপে দাও, একটা একটা করে গ্রুপে দিয়ে দাও।
Okay, everyone, is it clear? PC, shall I go to the next? Hello, hello. अच्छा, now we are coming to the third page. क्या लिखा है? मोबाइल डिवाइस, ऑल ऑफ यू नो। हम लोग का स्मार्टफोन, टैबलेट डिवाइस है, दीज आर ऑल मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन एंड टैबलेट। देखो क्या लिखा है, टैबलेट और स्मार्टफोन का कुछ फीचर बताए। क्या? दे आर कॉम्पैक्ट, है ना? कंप्यूटर इतना बड़ा है, बट स्मार्टफोन देखो कितना कॉम्पैक्ट है। बट आई कैन से ना आवर स्मार्टफोन इज एज मिनी कंप्यूटर। मोस्ट ऑफ द टास्क जो हम लोग कंप्यूटर में कर सकते हैं, ये हम लोग फोन में भी कर सकते हैं। ये समझो, यस सर। सिर्फ एक चीज नहीं कर सकते, क्या? VMware इंस्टॉल नहीं कर सकते, वो नहीं चला सकते इधर, बट मोस्ट ऑफ द टास्क वी कैन परफॉर्म इनटू स्मार्टफोन। अच्छा, स्मार्टफोन है भी, स्मार्टफोन इज पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब इसका हम लोग ले जा सकता है फ्रॉम यहाँ टू वहाँ, एंड इट हैज टच स्क्रीन, and smartphone having operating system like Android, iOS. They are widely used for communication, web browsing, social media connectivity, gaming, and accessing mobile application. All of you know. Clear? Shaban, screenshot. हाँ सर, वो देखो। Group ए दे रहा हूँ। Now I am coming to the next page. क्या लिखा है? Laptop. Yes. Another mini version of computer which is also compact and portable. And laptop is powered by battery. So even if there is no electricity at your home, you can carry on your work. And वो बिना चार्ज से 8 घंटा चलते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, राइट? अच्छा, and you can do all the tasks of a desktop PC to the laptop. Yes or no? Yes sir. Plus laptop having touch screen facility. Operating system of laptop क्या है? Windows या Linux. We can install it. And इसका touch pad तो बोल दिया. We do not need separate pointing device, है ना? Touch pad acts the function of mouse. बस, this is all about your laptop. But laptop is also portable like smartphone, and we can perform every function of a desktop PC to the laptop. तो ये बता मंजीत, क्या क्या डिवाइस हम लोग सीखा अभी? 4 कौन कौन डिवाइस? मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी PC, और एक स्मार्टफोन। स्मार्टफोन। 4 सीखा अभी। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट। यस, ये हम लोग नहीं देखा। ये हमको नहीं। थीन क्लाइंट। थिन क्लाइंट। थीन क्लाइंट देखो लिखा है ना, थीन क्लाइंट। थीन क्लाइंट क्या होता है? ये एक लाइट वेट कंप्यूटर होता है और उतना छोटा ही होता है जैसे तुम पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है? क्यों इतना थीन? इसके अंदर कुछ स्टोरेज वगैरह कुछ है नहीं। স্যার আরেকবার বলুন এটা কি? এটাকে বলছে থিন ক্লায়েন্ট। इट्स अ लाइट वेट वर्जन ऑफ आवर कंप्यूटर, ठीक है? कहाँ यूज होता है? कोई बैंक में जाओ, बैंक का जो काउंटर है उसमें थीन क्लाइंट है। कुछ ऑफिस में जाओ, उसमें थीन क्लाइंट यूज होता है। ये थीन क्लाइंट कैसे काम करता है? इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ए सर्वर। इसके साथ तुम कीबोर्ड जोड़ सकते हो, मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो, माउस कनेक्ट कर सकते हो, लैन कनेक्ट कर सकते हो, मतलब नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हो, मींस इंटरनेट कनेक्टिविटी कर सकते हो। एंड बट इसमें कोई स्टोरेज वगैरह है नहीं, इसमें एक एप्लीकेशन चल रहा है और ये किसी सर्वर के साथ कनेक्टेड है। तुम यहाँ जो जो एंट्री कर रहा है इधर सेव नहीं हो रहा है, वो सर्वर पे सेव हो रहा है। दिस इज योर थीन क्लाइंट। क्लाउड इसके कोई हाईफाई कंप्यूटर नहीं है, ये एक ऐसे स्मार्ट लुकिंग डिवाइस होता है जो एक सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है।
तो इसमें बेसिक कुछ प्रोसेसिंग पावर ऐसे कुछ है जो मेन काम वो सर्वर पे हो रहा है, इसके काम सिर्फ डेटा कलेक्ट करना, अपडेट करना, जो सर्वर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, IBM थिन क्लाइंट है। ঠিক আছে সূর্য, এটা 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 তো জানতে না, হ্যাঁ এটা তো থিন ক্লাইন্ট এইটুকুনি ছোট্ট, ঠিক এইটুকু ছোট্ট। তুমি যেরকম ওয়াটার বোতল 1 লিটার আনো যতটুকু এটা ওইটুকুনি থিন ক্লাইন্ট দেখবে এরকম পাশে বসানো আছে, ওটাই থিন ক্লাইন্ট। ওর ওর ব্যাক ওটা সাইড, স্যার কি মানে ব্যাক সাইডে ওর ব্যাক সাইডে কিবোর্ড কানেক্টর, মাউস কানেক্টর, ইন্টারনেট কানেক্টর, হ্যাঁ VGA কানেক্টর সব দেওয়া আছে। সিপিইউ এর মতোই কাজ করে, CPU এর জাস্ট back- হার্ড ডিস্ক নেই, ওর হার্ড কোনো ডিস্ক স্টোরেজ বাগেরা কিচ্ছু নেই ওর হার্ড ডিস্ক হচ্ছে এই যে কোনো স্যার, হার্ড ডিস্ক নেই, ডিভিডি নেই, কোনো ফ্যান নেই, কিচ্ছু নেই। এই জন্য এরকম থিম শো, কিচ্ছু নেই। এর হার্ড ডিস্কের কাজ ওইটা করে। সব এখানে যা কিছু করছে ওখানে, ও শুধু নেটওয়ার্কে কানেক্টেড। Network এ ইটস আ টার্মিনাল where you can enter something. ব্যাস। শোভন হলো? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। ব্যাস। কি দেখছো? কি নাম? ওয়ার্ক স্টেশন। পড়ো সূর্য, কি লেখা আছে পড়ো। Workstation are high performance computer optimized for demanding tasks such as computer Edit, design, CAD, CAD বলে, হ্যাঁ। video editing and সাইন্টিফিক scientific সিমুলেশন। simulation। এই যে হ্যাঁ। সিমুলেশন মানে এই যে তুমি সিসকো প্যাকেট ট্রেসার ইয়া VMware Hyper-V, these are called simulator. Have powerful processors, large amounts of RAM, high quality graphics card, and fast storage to handle Intensive workload. अच्छा, तो देखो in my language how I am explaining workstation. Workstation are the device that are connected with server. Server, workstation. But workstation is not a light computer like thin client. It should have a high processing power. It should have a large amount of RAM. It can handle heavy workload. So workstation is used in real industry जहाँ तुम thousands of customer को handle कर रहे हो. You have huge customers. You are deploying workstation there that can take the load of thousands of customer at a time. So it is a heavy performing computer. It is not a thin client. ঠিক আছে, where multiple people can log in, multiple people can access any service, so you are deploying their workstation. ठीक है শোভন, শোভন আজকে পুরো খাতা লিখে লিখে ভরিয়ে দেবে। সুমন স্ক্রিনশট পাঠিয়ে দিয়েছে, ভালো ভালো দিয়ে দিয়েছে না? হ্যাঁ, আমি ফটো ভালো আসছে না। শোভন হলো? হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিল, হয়ে গেছে। নাও, আরে কি গো এসো, শুভ বিজয়, হ্যাঁ, শুভ যাচ্ছে। তুই দেখ চলে এসছে। ফর্ম ফিল আপ হবে? আরে বললেই হবে। সব হয়ে গেছে, এই দুজন পরীক্ষা দেবে, ফর্ম ফিল আপ করে নিয়েছে। বসো বসো, ফর্ম ফিল আপটা করে যাও, আজকে চলে এসছি এখন। স্যার আপনি মেসেজ দিলেন ভাই, এসছি তার আগে না চলতে ঠিক এসেছিলাম আছে, হাওড়াতে। আমি একদম রেডি, ফর্ম বানিয়ে গুড সিটে রেডি আসবে, পড়ে দেবো, পরীক্ষা দিয়ে ঝামেলা মেটাও। আচ্ছা চলো, এবার কোথায় আসছি? স্মার্ট টিভি। স্মার্ট টিভি, এটা আমাদের বাড়িতেই আছে, তাই তো? এখন তো সব আমরা এয়ার ফাইবার লাগিয়ে ফেলছি বাড়িতে, তাই তো? জিও ফাই, হ্যাঁ, এয়ারটেলের ফাইবার, তো we have smart TV at our home. Why it is called smart TV? Because here application are installed and mostly based on Android or other software, other application, not every TV is Android based. अच्छा, smart TV are television that are equipped with internet connectivity. This means internet is a mandatory. पुराना टीवी no internet connectivity, run on cable network. But इसमें internet is mandatory because their operating system are getting updated. We can install application like our phone. So इसमें internet connectivity चाहिए. আর কিছু দেয়নি, এটাই লেখা আছে।
শোভন, হ্যাঁ স্যার বলুন। বলছি চাকরি পেয়ে বাড়িতে একটা স্মার্ট টিভি ইনস্টল করবে। স্যার সেটা হবে হবে, সবই আপনাদের ইচ্ছাতেই হবে। ধ্যাৎ, আমাদের ইচ্ছাতে হবে, তোমার ইচ্ছাতেই সব হবে। দায়িত্বটা গায়ে আপনার দিয়ে দিল। বলছে আপনাদের ইচ্ছায় হবে, কি জ্বালা। এই শোভন তো তোমার দিকেই থাকে বুঝলেন? কোথায় যাচ্ছে? এই শোভন, তোমার বাড়ি কোথায় গো? আমার বাড়ি হচ্ছে খড়িকা জঙ্গলমহল। খড়কি যেটা বলে। খড়কি? নয়, বলছি নয়গ্রাম সাইডে, মানে একদম সেদিকে না, নয়গ্রাম একদম উড়িষ্যা বর্ডার। খড়গপুর থেকে খড়িকা যাওয়ার রাস্তায়। তোমার ওদিকে নয়, তাহলে তোমার ওদিকে নয়। তাই তোমার ওদিকে একজন আজ ফোন করেছিল, জানো না, দুপুরবেলা। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা পরেরটা যাচ্ছি। আচ্ছা, এবারে কোথায় আসছি আমরা? গেমিং কনসোল। Those who love to play online games, they know this is the gaming console. Manjit, पढ़ो। Gaming consoles such as PlayStation, हाँ, Xbox, हाँ, and Nintendo Switch are हाँ, specialized silent client devices designed primarily for gaming. तो देखो गेमिंग के लिए हम लोग प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, निंटेंडो स्विच, हाँ, तो ये गेमिंग के लिए स्पेशलाइज कुछ कंसोल है जो हम लोग का नेटवर्क में कनेक्टेड है। ऑनलाइन गेम्स है ना, मल्टीप्लेयर गेम है ना, तो ये नेटवर्क में कनेक्टेड है। पढ़ो नेक्स्ट क्या लिखा है? they connected to TVs दे कनेक्ट टू टीवीज or और monitor and offer a dedicated gaming experience with हाँ, their own ऑपरेटिंग सिस्टम and गेम लाइब्रेरी। यस, तो गेमिंग कंसोल का अपना OS है, इसमें गेम लाइब्रेरी है, बट इसका तो डिस्प्ले नहीं है, तो ये टीवी के साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, करके हम लोग खेल सकते हैं। সিস্টেম উঠে গেছে रोड उठे गए ना? না এটা লেটেস্ট আছে। আমাদের ওখানে হয় না এটা আগে হতো অনেক। এটা হচ্ছে স্যার লেটেস্ট PS5 স্যার, মানে 8,500 টাকা স্যার, মানে গেমটার দাম স্যার। আগে হতো আমাদের ওখানে এটা খেলা দিয়ে এইটা মানে ওইগুলো কনসোল আলাদা, বাট এই কনসোল গুলো আলাদা হয়, মানে এইটা হচ্ছে লেটেস্ট যে ভার্সন গুলো আছে হ্যাঁ ওইগুলো। এইগুলো তো স্যার মানে ওইগুলো তো অ্যাপ্লিকেশন আছে, ওইগুলোর মধ্যে থেকে গেমটা মানে ডাউনলোড করে কিনে খেলতে হয়। শোভন হলো? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। তুমি হ্যাঁ বললে তারপরে তো আমি যাবো। দেখো শোভন কি মাপছে? wearable devices, health monitor, हाँ, হ্যাঁ जो होता है ना तुम्हारा बीपी चेक, SpO2 लेवल, है ना, ऑक्सीजन लेवल जो चेक करते हैं, हार्ट रेट जो चेक करते हैं, ये सारा wearable डिवाइस है। ये देखो শোভন, ছবি নিলে তো? এটা তো কিছু লেখা নেই। হ্যাঁ স্যার নিয়ে নিয়েছি। স্যার এখন যে স্মার্ট ওয়াচে যেটা এসছে বুঝলেন তো? আরে স্মার্ট ওয়াচের রেজাল্ট এর মতো অ্যাকুরেট দেয় না। শোভন পড়ো, এটা কি লেখা আছে পড়ো। Wearable device. হ্যাঁ, A wearable device is a small electronic gadget that can be worn on the body, হুম, such as on the রিস্ট wrist, head, or clothing. ক্লোদিং, হ্যাঁ। This device often track health data like steps, heart rate, or sleep, provide notification, or offer interactive features. अच्छा वेट, देखो ये जो हेल्थ डिवाइस है वो कुछ डेटा हम लोग का ट्रैक करते हैं, ठीक है ना? क्या डेटा?
आज हम लोग कितना स्टेप तुम लोग वॉक किया, हाँ, फिर हार्ट रेट और कितना टाइम तुम स्लीप किया, ये सारा चीज हम लोग का स्लीपिंग टाइम, हार्ट रेट और स्टेप्स। बोलो तारपर बोलो। তারপর হচ্ছে थर्ड पॉइंट। কমন কমন এক্সাম্পল ইনক্লুড স্মার্ট ওয়াচ, ফিটনেস ব্র্যান্ড অ্যান্ড স্মার্ট গ্লাসেস। स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड एंड স্মার্ট स्मार्ट গ্লাস। ग्लास। अच्छा, नंबर 4, দে আর ডিজাইনড ফর কনভিনিয়েন্স, कन्वीनियंस, convenience, mobility, and real-time contactivity कनेक्टिविटी। or connectivity। ठीक है, देखो दे उन लोग का डिजाइन ऐसे होता है ना जो हम लोग के लिए खूब कन्वीनियंट है, जो 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 हम लोग रिस्ट में पढ़ते हैं वो तो लाइक रिस्ट वॉच की तरह ही है ना। तो कन्वीनियंट डिजाइन, मोबिलिटी डिवाइस एंड रियल टाइम कनेक्टिविटी मींस दे आर कनेक्टेड विद इंटरनेट और they are tracking the information and sharing the information with us in real time, है ना। এটা একটা ভালো ভালো জিনিস, ভেরি গুড। এখন এটা খুব ডিমান্ড আছে, হাই ডিমান্ড ওয়্যারেবল ডিভাইস। আমি অষ্টমীর দিন ঠাকুর দেখলাম, বললো 32,500 কত স্টেপ আমি হেঁটেছি। আমাদের ঘরে আছে স্যার। আমরা 10 কিলোমিটার হেঁটেছি এমনি তো বিধাননগর থেকে দমদম অর্জুন পূজা আছে, হ্যাঁ। হেঁটে हेंटे सब एला। बेस्ट तो ये सारा डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग का फोन में भी देता है एवरी संडे, कितना टाइम कौन सा ऐप कितना टाइम यूज किया, हाँ, मोबाइल व्यूइंग टाइम आप इस वीक में 10 आवर लेस यूज किया मोबाइल, ऐसे ऐसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन देते हैं। হ্যালো শোভন, হ্যাঁ স্যার। তাহলে এটাও একটা কিনবে কিন্তু চাকরি পেয়ে। Now here IoT devices, IoT full form Internet of Things. What is Internet of Things? इंटरनेट है सर तो एप्लीकेशंस, অনেক কিছু হতে পারে। Do you know what are the IoT device? इंटरनेट यूज करा है। Internet use kora hai, that is correct. But why we are using internet? To transfer the information. IoT device are device that are inbuilt with IoT sensors. ঠিক আছে, IoT ডিভাইসের থেকে কি থাকছে, IoT sensors, that sensors are used to collect the information and share the information with others. जैसे कि स्मार्ट डोर लॉक एंड अनलॉक, ठीक है, तुम एक दरवाजा के सामने है, तुम्हारा फेस वो स्कैन किया, सेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू द गेस्ट, मतलब टू द ओनर, सॉरी नॉट गेस्ट, यू आर द गेस्ट, तुम दरवाजा के बाहर खड़े हो, फेस स्कैन हो गया, ओनर के पास आ गया पिक्चर, दैट पर्सन इज वेटिंग, तुमने अलाउ किया, डोर अनलॉक हो गया। दिस इज IoT डोर लॉक एंड अनलॉक सिस्टम, ठीक है। IoT इनेबल रेफ्रिजरेटर, ठीक है, तुमने रेफ्रिजरेटर का डोर क्लोज किया, थोड़ा सा गैप है, प्रॉपरली नहीं हुआ, then and then IoT refrigerator sense this, gives the notification to your phone, door is not properly locked। तुम्हारा एक ट्रे आउट ऑफ एक खाली है, gives you the notification monitoring the quantity of egg, ठीक है। ये IoT enabled lab है, the moment we all exit from the lab, light and AC will be automatically turned off, again we are coming in, light and AC automatically turned on, this is an IoT enabled lab। So these are the cases where we are using IoT, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। देखो वो सारा एग्जाम्पल ही इधर लिखा है जो मैंने बोला, ठीक है।
স্যার এটা তো এইরকম হয় না স্যার, মানে গাড়িতে এখন যে নতুন সেন্সর হয়েছে, গাড়ি কোনো রকম অ্যাক্সিডেন্ট হলে সঙ্গে সঙ্গে এমার্জেন্সিতে মানে কল চলে যায়, ওটাও তো তাহলে আইওটি। হুম। গাড়ি দিয়েছে, ফ্রিজ আছে, অনেক কিছু আছে। ये IoT बेस्ड तुम्हारा मेडिकल डिवाइस जो होता है, मतलब हम लोग का जो हेल्थ रिकॉर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, वो भी IoT डिवाइस है। कितना कैलोरी आज बर्न किया तुमने, एवरीथिंग एवरीथिंग यू आर गेटिंग। सो दीज आर ऑल IoT डिवाइसेस। শ্রবণ, হ্যাঁ স্যার হয়ে তো গেছে, একটা IoT ডিভাইস কিনতে হবে কিন্তু। হ্যাঁ স্যার সব হবে। সব হবে তো? বলো বলো, আপনারই দয়। না, এটা এটা আমি বলবো না কিনতে হবে, ক্রোমবুকস ফালতু জিনিস একদম। এখনকার যুগে কেউ ক্রোমবুক ইউজ করে? अच्छा देखो, क्रोम बुक्स आर लाइक दिस, गूगल क्रोम, ठीक है ना, ये गूगल का प्रोप्राइटरी है। अच्छा क्या है, सोचो पढ़ो। Chromebooks are lightweight laptops that run on Google Chrome OS. They primarily rely on web applications and cloud-based service for most tasks, with a With the focus, focus on simplicity, security, and easy of use. देखो गूगल का एक थोड़ा ऑपरेटिंग easy to होते तो पारे। इज ऑफ यूज, इजी नहीं, इज ऑफ Ease यूज। of use। देखो गूगल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्रोम ओएस, जिसका नाम है क्रोम ओएस। ये एक स्मार्ट डिवाइस है, मतलब लाइट वेट लैपटॉप लाइक डिवाइस, जिसमें क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोम। ये गूगल का प्रोप्राइटरी है। সেটা ক্রোমবুকের মানে আলাদা ল্যাপটপ হয়? আলাদা ল্যাপটপ হয়, যেখানে ক্রোম ওএসটা চলছে। স্যার ওটা তাহলে কি মানে কি জন্য ইউজ করা হয় স্যার? গুগলের ডিভাইস, গুগলের ল্যাপটপ, ক্রোম। ওই যে স্যার গুগলের পিক্সেল আছে ওইটার ডিভাইস নাকি? ওই 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 রকম আর কি। These are the lightweight laptop that is run on Chrome operating system. That's why they are called Chromebook. শোভন, এটা তোমায় কিনতে হবে না চাকরি পেয়ে। স্যার এটাতে যেতে হবে চাকরি করতে। এখানে যাবে, বলো, সেটা আপনারই দায়িত্ব। अच्छा चलो, now we are coming to next section, device हो गया। now the parts of a computer, write the name, copy है ना सबके पास, write the name फटाफट। ছুটি গেছে। पेन छूट गया, একটা পেন দাও তো। थैंक यू। हाँ फटाफट लिखो।
হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। বলছি স্যার এলে বলবে না আমার নেটওয়ার্কের নাই। আর শুনতে পেলাম না, শুনতেই পেলাম না। বলো। শেষ আর ডিস্টার্ব করছে প্রচুর। আমি রাখছি, হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি, রেখে দাও। হ্যালো, হ্যাঁ। স্যারকে বলে দিবে আর কেউ স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবে, হ্যাঁ। না আমরা নেব না। হ্যাঁ, দিয়ে পাঠিয়ে দিবে। এই স্ক্রিনশটটা নিয়ে নাও, আর স্ক্রিনশট পাবে না। ना मन है ना तो स्क्रीनशॉट दिए ये ना भाई, ऐसे कर दो। हाँ? मोबाइल चलाने आए हो? खोल दिया फोन से। जो काम कर रहा है ये की है देख। मारो ना। कौन लगा तो है? আমি একটা করেছি, দুটো এসেছে। কোনটা করেছি? এইটা করেছি, পঞ্চায়েতে মারলাম। এইটা এখানে এসেছে। এইটা নেবো। তিনটা কি মারবো? হয়ে গেছে? Done. আচ্ছা, কি বলছে শোভন, কি বলছে? নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে? বেরিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ চলো, motherboard এসে গেছে। আচ্ছা, ফার্স্ট থিং ইজ দ্য মাদারবোর্ড। ঠিক আছে। अच्छा, what is motherboard? All of you know. होगा ना तुम लोग का? हाँ सर। मदरबोर्ड को हम लोग कैसे डिफाइन कर करेगा? It is the main circuit board and it is the largest PCB installed into your cabinet. largest Largest PCB that is installed into your cabinet. कैबिनेट के अंदर सबसे लार्ज साइज का जो पीसीबी जो हम इंस्टॉल है वो है मदरबोर्ड। और why it is called motherboard? Because every device of a computer communicate with each other with the help of motherboard. जैसे कि कीबोर्ड से तुमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, राइट? वो कंप्यूटर के पास वो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन आ रहा है, थ्रू मदरबोर्ड ही आ रहा है। माउस से जो तुम इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो मदरबोर्ड के थ्रू ही आ रहा है। तुम एक प्रिंटर में प्रिंट आउट कर रहा है, इधर से जो प्रिंट कमांड दे रहा है वो मदरबोर्ड के थ्रू प्रिंटर में जाता है। So every device can communicate with each other with the help of motherboard. That's why the name motherboard comes. Motherboard में क्या क्या है? देखो लिखा है motherboard provides slot जैसे कि PCI slot, RAM slot RAM slot, AGP slots, these are the slots. कुछ सॉकेट है मदरबोर्ड में,
और क्या है, कुछ कनेक्टर्स है फॉर अटैचिंग सीपीयू, मेमोरी डिवाइस, एक्सपेंशन कार्ड एंड अदर पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस क्या क्या है कंप्यूटर में, हम लोग का कंप्यूटर का? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर जो बाहर में रहता है, वो जो कैबिनेट का बाहर जो रहता है, एवरीथिंग इज पेरिफेरल। ठीक है, सो क्लियर? কেনে পিকচার এখন চলে গেছে, ও ভালো দিচ্ছিল, ভালো আসছে না আমার ফোনে, কানেক্ট হচ্ছে না আমার, কানেক্ট হয় না, কানেক্ট হচ্ছে না, সূর্য কানেক্ট কানেক্ট হয় না। মিটে জয়েন করো, একটা পিসি কে জয়েন করো। হ্যাঁ ভালো আসছে, কুইকলি रिजर्वेशन का था या फिर स्कोप का था? स्कोप का। ठीक है, तो फिर चेक कर आईपी कंट्री स्लैश एंटर कोड नीचे नीचे আছে नीचे আছে ZVF না লিখে না अभी का आईपी कंट्री এই যে ফটো ZVF VUGB RQS। তুষার চলে এসো, তোমার ফর্মটা ফিল আপ হয়ে যাবে। ওরা ততক্ষণ জুমে জয়েন করুক, এখানে ফর্মটা ফিল আপ করে লাস্টটা কি যে আর কিউ RQS বসুন। रिजर्वेशन का आईपी चेक कर, सर्वर 1 में जा, ये ना ऐड करना, স্যার 18 তারিখ হলে চাপ হয়ে যাবে, তার আগেই দেবেন। तेरा रिजर्वेशन ऐड পুজো ওই আছে তো আমরা বাড়িতে। একটা কবে যেন নিলাম, 16 তারিখ না 17 তারিখ? আজকে তো বলে। 17 হ্যাঁ তো ঠিক আছে, 17 তারিখ দিয়ে 18 তারিখ বাড়ি চলে যাবো। कर देगा। হ্যাঁ, পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি চলে যাবে না। আমাদের পুজো আছে। ঠিক আছে, করে নাও। ওই একটা ব্যাচের একটা ডেটেই রাখবো, বুঝলি? হ্যাঁ দাঁড়া এক মিনিট, একটু ফর্মটা ফিল আপ করি। সমীর কালকে এসেছিল, সমীর আজকে আর আছে। अभी इससे करेगा तो वो कहीं नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको পিঠে কি এগুলো? के डिवाइस को দেখছি। কয় পেজ করবে? হয়ে যাবে। কন্ট্রোল সি, কন্ট্রোল ভি, পরেরটা হয়ে যাবে। মোট 3 ও কমপ্লিট হয়ে যাবে। এবার ওইটা তোমার এতে আছে, মনে আছে? হ্যাঁ স্যার, মুখস্থ করে নিয়ে এসেছি। মুখস্থ করে নিয়ে এসেছি। দক্ষিণদারি ইউ শ্রীভূমি পাশে আর দক্ষিণদারি তারও পাশে ফিস কমপ্লিট হয়ে গেছে? হ্যাঁ স্যার। লিখে দাও কমপ্লিট। আর কিছু আছে? আর দেখো হচ্ছে আরেকটা এনএলটিসি আছে বোধহয়। ওদের ভাই এদিকে আছে, এনএলটিসি রিসিভ নাম্বার, রিচার্জ নাম্বার তো স্যার ওটা মনে নেই। সেই 295 পেমেন্ট করেছিল। রোহিতদা, ওই ফাইলটাতে আছে এনএসডি রিসিপ্ট নাম্বার? হ্যাঁ থাকার কথা, দাও তো। পড়ে থাকলে থাকার কথা। দাও।
ওই প্রাইজেই দেবে ও। হ্যাঁ নেই। বিল হয় না bill আছে। কিন্তু এটা অফার দেয় না এই অফারে কিনতে হয়। তাও কি আমি যদি একটা কিনা তাহলে 1200 করে হ্যাঁ তিনটে কিনেছি তো এইটা আমার তোর 31 তো? হুম 31/7 অফার আছে এবার নিয়েছিলাম তিনটে রিসিপ্ট নাম্বার না আছে 27062 বলো 27062 কি এই তো প্রাইস 2727062 ঠিক আছে একবার কনফার্ম করে নে দাঁড়া 27062 কেনা হয়নি তারপর বউ মানে ধার থেকে ওটাকে সিলেক্ট কর ধার ধার এই ধার থেকে এই রোটাকে সিলেক্ট করে তাহলে এবার তুমি দেখতে হবে তুমি ঠিক ঠিক জায়গায় আছো কিনা একবার না নামটা ধার থেকে সিলেক্ট করো তাহলে বুঝতে পারবে হ্যাঁ ঠিক আছে 27062 তাই তো 27062 হ্যাঁ আর কিছু কমপ্লিট 17 সালে হ্যাঁ 17ই করেছি হুম হুম ঠিক আছে চলো হয়ে গেল আচ্ছা সূর্য হ্যাঁ স্যার তাহলে হয়েছে তো হ্যাঁ এই দেখো দাঁড়া এটাকে শেয়ার করে দিই আবার দেখো এসছে হ্যাঁ স্যার তাহলে নেক্সট নেক্সট যাই হ্যাঁ স্যার দিস ইজ র্যাম পড়ো কি আছে পড়ো পড়ো হোয়াট ইজ দিস হ্যাঁ ফুল স্ক্রিন করে নাও হ্যাঁ memory random access memory. Huh. RAM is a short-term memory used by the computer to store data and instruction that the processor needs quickly. It allows the system to perform multiple tasks Efficiently. by enabling fast data access. RAM is usually measured in megabytes, MB or gigabytes GB, depend on the device performance needs. करेक्ट ठीक है ना क्लियर ना हाँ सर रैम का कैपेसिटी हम लोग जीबी में ही मेजर कर रहे हैं अभी तो टीबी में आ गया हाँ once upon a time it was in MB but right now it is GB and TB industry is going for TB for home per user it is GB हाँ सर जैसे कि अभी हम लोग बोले कि 16 GB रैम लगाओ ऐसे हाँ তাই না বাট আমি যখন ফার্স্ট কম্পিউটার কিনেছিলাম তখন আমার কম্পিউটার ছিল 32 MB র্যাম 32 MB র্যাম হ্যাঁ আমারটাই বস 896 16 হয়ে গেছে হয়েছে এটা এটার পিকচার নিয়ে নিয়ে হচ্ছে चले উইন্ডো প্রিন্ট স্ক্রিন উইন্ডো প্রিন্ট স্ক্রিন হ্যালো हाँ सर চলে যাচ্ছি নেক্সট हाँ सर এটা কি हार्ड डिस्क হার্ড ডিস্ক কি জন্য ইউজ হয় डाटा स्टोरेज হার্ড ডিস্ক ইজ স্টোরেজ ডিভাইস হ্যাঁ হয়েছে স্ক্রিনশট হয়ে গেছে सर আমাদের আছে না স্নিপিং টুল নিয়ে নাও স্নিপিং টুল দিয়ে আচ্ছা দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট কি লেখা আছে टाइप ऑफ हार्ड डिस्क টাইপ অফ স্টোরেজ ডিভাইস পড়ো কি কি আছে পড়ো हार्ड डिस्क ड्राइव हाँ। HDD হ্যাঁ traditional HDDs use spinning magnetic disk স্পিনিং ম্যাগনেটিক ড্রাইভ ডিস্ক তাই না হ্যাঁ যাকে বলে প্লটার प्लॉटर তাই তো হার্ড ডিস্কের মধ্যে আছে এটা ঘুরছে হ্যাঁ, স্পিনিং হ্যাঁ। ডিস্ক এটাকে বলে প্লটার বলো সেকেন্ড বলো কি আছে they offer large storage capacity but are relatively slower in terms of data access speed হুম
large হ্যাঁ। capacity হ্যাঁ। low terms of data access speed মানে they offer large storage capability মানে কি দেখো now we have a hard disk that can store 4 TB of data আমার বাড়িতে যে হার্ড ডিস্ক কানেক্ট আছে 2 টিবি হ্যাঁ 2 টিবি 60 হার্ড ডিস্ক we have 4 টিবি we have 8 টিবি that are used in industry আচ্ছা এবার কি বলছে but relatively slower in terms of data access speed means उस ड्राइव में डेटा स्टोर करना वहां से डेटा को रीड करना इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है that's why we are using SSD SSD gives you faster input output operation per second हम लोग बोलते हैं IOPS IOPS input output operation per second तुम्हारे पास SSD है within 10 second you are getting your desktop PC on किया desktop आ गया within 10 second why because SSD gives you high IOPS देखो पढ़ो SSD पढ़ो solid data device solid state drive device SSD हाँ। SSDs use flash memory to store data बस देखना है चेक करना है इसमें sir পরেরটা পড়বো पढ़ो पढ़ो they are faster more durable and more energy efficient than HDDs but usually offer smaller storage capacity at a higher cost यस SSD का प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है बट Storage कम होता है। स्टोरेज कम होता है या यही बोला प्राइस के मुकाबले प्राइस के मुकाबले स्टोरेज कम होता है राइट नाउ M.2 M.2 NVMe SSD हाँ SSD हाँ M.2 and NVMe non-volatile memory express SSDs are compact high-speed storage device that connect directly to the motherboard high-speed storage to connect motherboard এর সাথে direct connected থাকে करेक्ट তারপর পরেরটা বলছি। কয়টা বড় They are offer faster data transfer rates उसके ऊपर वाले पे, compared to the domain and traditional SSD हाँ ट्रेडिशनल जो SSD होता है वो है SATA बेस्ड बट अगर NVMe बेस्ड SSD है that support M.2 port that gives you faster data transfer चेंज कर सकते very important information হ্যাঁ নাও না আমি কিছু তাড়াহুড়ো করি আরে অনলাইনে কেউ নেই ওই যে ছেলেগুলো এলো সব বেরিয়ে গেছে নিয়ে নেবে বললাম আমি এগুলো আর রিপিট করবো না আই উইল নট রিপিট ইট এগেন একদম আজ থেকে অ্যাকচুয়াল ক্লাস স্টার্ট হয়ে গেল I am recording the video and I will upload the video. I share the video. I will not repeat it again. হয়ে গেছে স্ক্রিনশট হ্যাঁ স্যার চলো নেক্সট করো graphics card नाउ द ग्राफिक्स कार्ड देखो ग्राफिक्स कार्ड में भी एक प्रोसेसर है जिसको हम लोग बोलते हैं GPU देखो क्या लिखा है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है ना হ্যাঁ স্যার वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट the GPU or graphics card is responsible for rendering image videos and animation it offloads the graphic related tasks from CPU मतलब देखो जो graphics related task है वो tasks CPU के पास नहीं जाएगा so CPU can't perform other tasks all the graphics related tasks will be video related tasks will be performed by GPU so you can say it is a helper that assists your CPU इसका रिजल्ट क्या होगा पीसी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा মানে ভিডিও মানে ভিডিও রিলেটেড যেসব টাস্ক থাকবে Video- ওটা মানে পারফরম্যান্স মানে হাই দেবে মানে স্পিড বেশি দেবে রাইট বিকজ দেয়ার ইজ এ সেপারেট প্রসেসর ফর ভিডিও এই জিনিস আমাদের ফোনেও চলে আসবে দেখুন তখন আমাদের এই ক্যামেরাটা মানে আমরা যে ডিজিটাল ক্যামেরা কিনি ওটা আর কিনবে না বিকজ ক্যামেরা হ্যাভিং এ ডেডিকেটেড প্রসেসর ফর ইমেজিং বাট ইয়োর phone processor is performing all the activities we are taking snapshot we are editing we are it processing all the applications data and same processor now your phone is equipped দেখো 2013 মধ্যে নিউ ফোন লঞ্চ হবে স্মার্টফোনই থাকবে না দেখবে এটা অনেকদিন আগে বিল গেটস বলেছিল যে 2013 মধ্যে we are getting the new phone that can replace modern smartphone দেখবে ওরও আলাদা গ্রাফিক্স প্রসেসর চলে আসবে হ্যাঁ
ঠিক আছে, নিন এটা, স্ক্রিনশট নিয়ে নি। হয়ে গেছে, ডান। চলো নাও পিএসইউ, এসএমপিএস বলে না, কি বলে এটাকে, পিএসইউ। এসএমপিএস ইজ এক্সাম্পল অফ পিএসইউ, পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট, পিএসইউ। পড়ো কি আছে বলো। The PSU converts the electrical power from the wall outlet into the appropriate voltage and current required by the PC's components. It provides power to the motherboard, CPU, storage devices, and other hardware. এটাই আমরা বলি না এসএমপিএস এর ফাংশন কি, It's convert high voltage AC current into low voltage DC current, and low voltage DC current is required by PC's component. Which component? Motherboard, Motherboard, processor, your RAM, your storage, তাই না, and every port having power, না USB port having power. তো এটা হলো পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট। নিন একটা স্ক্রিনশট। স্যার আমাদের তো মনিটরটা ডাইরেক্ট মানে ওটার সাথে কানেক্ট থাকে। মনিটরে ওইটার সাথে শুধু কি যায়, But- ভিডিও সিগন্যালটা যায়, হ্যাঁ। মনিটরের পাওয়ারটা আলাদা। আর আরেকটা পাওয়ার যেটা স্যার এটার সাথে কানেক্ট হয়, বাস কখনো বাস ওই ভোল্টেজ মানে কোনো রকম মানে একটা হাই ভোল্টেজ বা কোনো কিছু হলে যেটা মানে এটা বাস উড়ে গেল, মানে বুঝেছেন স্যার, মানে ওটা বাস মনিটরের পাওয়ার তো প্রথম কথা তো কম্পিউটার মাদারবোর্ড থেকে নয়, এসএমপিএস থেকে তো নয়, ডাইরেক্ট এসি তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওটা তো একটা তো স্যার মাদারবোর্ডের সাথে কানেক্টেড থাকে আর আর একটা ওটা থাকে, ওটা কি, ওটা তো মানে ভিডিও ডেটা, ভিডিও ভিডিও ডেটা। যদি এইচডিএমআই কানেক্ট থাকে, ভিডিও অডিও দুটোই যায়। হ্যাঁ, পাওয়ার তো যায় না ওই কেবল। কিন্তু এই যে ক্যামেরা দেখছো, এই যে সিসিটিভি ক্যামেরা, সেম কেবল, এটা হচ্ছে পিওই ডিভাইস, সেম কেবল ক্যারি পাওয়ার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডেটা। ঠিক আছে, মনিটরে কিন্তু পাওয়ার এক্সটার্নাল। কি এটা, কম্পিউটার কেস, also known as chassis, houses and protects the internal components of PC. It often includes fan for cooling and various ports for connecting peripherals. देखो कंप्यूटर केस को कैसे डिफाइन कर रहा है, इट प्रोटेक्ट एंड हाउस इंटरनल का, इट इज लाइक ए हाउस। इसके अंदर सारा इंटरनल कंपोनेंट्स हैं जो बाहर का कोई मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पूरा प्रोटेक्टेड है ना। और इसके अंदर क्या कनेक्टेड है, फैन कनेक्टेड है फॉर कूलिंग, है ना। हम लोग पढ़ाई किया ना, इनटेक फैन, एग्जॉस्ट फैन फॉर कूलिंग। न्यू चैट पिक्चर नहीं ना। Now display monitor, কি আছে পড়, এটা কিছুই নেই। The monitor is the Output device that displays the visual output from the PC. Monitors come in various size, resolutions and technologies such as LCD monitor, LED monitor, OLED monitor। हाँ, LCD का फुल फॉर्म क्या है? No, सर्च करो and write the full form of LCD. हैं? liquid crystal display. लिखो, कॉपी में लिखो LCD फुल फॉर्म। LED का फुल फॉर्म ऑल ऑफ यू नो क्या है? फुल फॉर्म मंजीत, Liquid crystal display.
एलसीडी हो गया, अभी एलईडी का फुल फॉर्म लिखो। लाइट एमिटिंग डायोड। हाँ गुड इवनिंग। हाँ बोला तो। आज तुम आ सकते हो? पॉसिबल? छोड़ दो, मंडे आ जाओ। नो ऑनलाइन कैसे होगा? नो पॉसिबल नहीं है। अरे तुम तो एक्सेप्शनल लिस्ट में है ना, तुम तो वर्किंग हेयर मतलब कोलकाता में ही है। आउट ऑफ कोलकाता अगर है तो टाइम तो लगेगा थोड़ा। नो नो तुम एक बार मंडे आ जाओ। टाइम टाइम ध्यान इतना टाइम है। हाँ मंडे आ जाओ। ठीक है चलो बाय। बच्चे अच्छा वो एलईडी फुल फॉर्म की ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। बस हो गया, नोट डाउन। चलो चैप्टर खत्म हो गया। वेरी गुड, अभी अभी प्रैक्टिकल करो।